Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an y'a fɔ ye cogo min na ko inshallah bi ka wala da bɛna boli min kan o ye sinsan ye sinsan tɛ dɔwɛrɛ ye lafiɲɛbana de don donc lafiɲɛ kɔnɔna na fogofogo kɔnɔna na i ka se ka dɔn ko fiɲɛ bolicogo ti bɛ gɛlɛya donc o la fogofogo fasa de bɛ simi ka fara ɲɔgɔn kan fiɲɛ bɔyɔrɔ bɛ gɛlɛya o y'a dɔ ye tuma dɔ la yɛrɛ a tigi lafiɲɛ kan i b'a mankan mɛn tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ kɛ sinsan sɔgɔsɔgɔ ye donc i ka se ka dɔn ko sinsan ye fila ye lafiɲɛ dogo bɛ yen o ye danna ye sinsan sɔgɔsɔgɔ fana bɛ yen ayiwa ni sinsan bila ka fara sɔgɔsɔgɔ kan o y'a gɛlɛya ye an bala diri a faamu ko ɲuman ala ka nɔgɔn ni aw bɛɛ lajɛlen ayiwa an y'a kanu bi wulada na an ka se ka kuma sinsan kan sabu ye bana ye bana général de don n'i ye maa 30 fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ maa 9 na donc o la bana min de don a bɛ sigi fogofogo de la a kɛra sababu ye ka maa caman ka ko caman gɛlɛya tuma dɔ n'a gɛlɛyara i tɛ se ka sport kɛ i tɛ se ka ko gɛlɛn kɛ i tɛ se ka fara jama kan donc o la n y'a kanu an ka se ka kuma o kan ayiwa n bɛ kuma kelen f'i ye ni n ye nin fila nin f'i ye i ka se ka dɔn ko n bolo dalen b'a kan n yɛrɛ kɛ n ka lafiya sɔrɔ a la sabu ne yɛrɛ ko sinsantɔ ma alhamdulillah donc o la ne yɛrɛ kɔni fama ni pɔnpe ma kosɛbɛ donc n k'a sɔrɔ n yɛrɛ ye alhamdulillah n ye taamasiyɛn ye a dɔn lafiya bɛ n kan n'ala ka jɛ ye ayiwa n bɛna nin lakali fana ye ala de kama ka d'i ma ala kama n'i ye nin fila nin kɛ ala ka k'i ka fila ye ala ka barika don a la o kɔ n'i ka sinsan nɔgɔyara n'i y'a ta n'i ka sinsan nɔgɔyara i ka dugawu kɛ n ye ka dugawu kɛ n fa ye ka dugawu kɛ n ba ye n b'ala deli ala ka ni aw fara firdawusu jama kan sɔli ala nabi ayiwa i ka se ka dɔn ko sinsan tɛ bana wɛrɛ ye bana min de don c'est manque de fer dans le sang o la sinsan ye bana ye bana min manque de fer de joli la manque de fer dans le sang o la o de bɛ na ni sinsan bana fɔlɔ ye donc o la i b'a ye fogofogo tɛ oxygène sɔrɔ tuguni ka lafiɲɛ a yɛrɛ ma o y'a fɔlɔ ye donc o la i bɛ oxygène min ye manque de fer ye dans le sang i b'o sɔrɔ mun na donc o la i bɛ se k'o sɔrɔ bisapu la ka bisapu tobi ka min donc o la i bɛ fer sɔrɔ a la donc sira o min ye le baobab o mugu o fana k'o kɛ ji la ka min wali k'o mugan i bɛ fer sɔrɔ o la hali ka te yɛrɛ jalan fana min donc i bɛ fer sɔrɔ o la o la même le petit cola k'o fana ɲimi i bɛ fer sɔrɔ o la wali i k'a la ji la i k'a tigɛ tigɛ k'a da ji ni dusa gɛrɛ b'a min i bɛ fer sɔrɔ o la même woro gansan yɛrɛ ka to k'o walon k'o fankelen ɲimi i bɛ fer sɔrɔ o la o la n m'a f'i ye directement k'o de y'a fila ye n bɛ min f'i ye fɔlɔ i ka se ka dɔn ko sinsan c'est manque de fer dans le sang o la o fer ninnu bɛ sɔrɔ bisapu la a bɛ sɔrɔ baobab mugu la a bɛ sɔrɔ te la a bɛ sɔrɔ kola la ayiwa mɛ i k'a dɔn ko ni sinsan b'i la fini sugu dɔ bɛ i t'a don i man kan ka fani seeren don i man kan ka fini seeren don sabula tuma dɔw bɛ galaka gɛlɛya i k'a dɔn fana dumuni dɔw bɛ yen i man kan k'o dun sufɛ k'a ta avocat la k'a ta sorte de pâte d'arachide la ou bien sauce graine o min ye ten tulu na i man kan k'o dun loko yɛrɛ ni man kan k'o dun sabu olu bɛɛ lajɛlen ye tulumafɛn de ye n'i y'o dun ka si n'a ye dugusa mana kɛ dɔrɔn u bɛ tulu simi fari la a bɛ k'i ma sinsan ka nasira dɔ ye ayiwa hali sogotulu hali n'o ye sogo naji kɛ i b'a ye a tulu bɛ simi dɔn n'i y'a dun ka lan ye ka ban halas tuma de ka sinsan bɛ wuli a nɔfɛ ayiwa i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi fana hali jɛgɛ la jɛgɛba dun i b'o dabila i yɛrɛ bɛ jɛgɛ dun de dabila tant que ni sinsan b'i la ni lafiya ka gɛlɛn i ma sabula jɛgɛ bɛ kakaru fa mɔgɔ fogofogo la ni kakaru fara ka ban lafiya bɛ gɛlɛya donc o la o kama i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi sinsan na ni nin sababu ye ayiwa i yɛrɛ kan k'i kɔlɔsi min fana na pusɛri ani kasago donc i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ awa n bɛ min da o kan kɔnɔja i kan ka kɛ maa ye maa min bɛ fama kɔnɔja ma i man kan ka kɛ maa ye tuma o tuma i kɔnɔja no sabu n'o b'i la tuma o tuma sinsan tɛ fara ka bɔ i la sabu ni sinsan yɛrɛ gɛlɛya tuma dɔ la f'i kɔnɔ de ka maga i k'i yɛrɛ sɔrɔ donc o la n'i ye nin matarafa a ka ca ala fɛ inshallah i yɛrɛ fogofogo o y'a lafiya ye fɔlɔ n'olu de ye ko ye i ka se ka ninnu matarafa n'i ye ninnu matarafa i ka sinsan bana a ka ca ala fɛ inshallah i mana fila sɔrɔ a la a bɛ kɛ wasa ye mɛ n'i ma bɛɛ kɔlɔsi fila furu ye siɲɛ kelen i y'a kɛ siɲɛ kelen a y'a tɛ k'a fila ye mala dira faamu ko ɲuman ala ka nɔgɔn ni bɛɛ lajɛlen ayiwa sinsan i ka fila kɛ a ka nɔgɔ n'ala ka jɛ ye i b'o kɛ cogo di yiri dɔ bɛ yen u b'a wele ko bɛnɛfunti donc o ye o dɔn no an fɛ yan kosɛbɛ donc o la i b'o o kisɛ den 4 kisɛ den 5 kisɛ 6 kisɛ 10 wali kisɛ 20 i b'o dasi k'o kɛ
verre central kɔnɔ o min ye bɔli kelen i b'o kɛ bɔli kɔnɔ ka ji k'a la a bɛ si n'a sila sɔgɔmada fɛ i bɛ wuli i b'o ji min n y'a f'i ye bɛnɛfunti i b'o susu i b'a ci da i tɛ susu ka mugu bɔ i b'a dasi de ka kɛ verre kɔnɔ ka ji k'a la a bɛ si n'a sila ni sɔgɔmada fɛ n'i wulila i b'o kɛ dabɔ ye fɔlɔ i bɛ dumuni kan i b'o kɛ ka se fo tile 15 kalo kelen a daminɛtɔ la i b'a ye komi a tɛ foyi kɛra mɛ n'a nana se lɔgɔkun na i b'a ye i ka sinsan bɛ dumuni ka to ka taa n'ala ka jɛ ye o la o bɛnɛfuti kelen kelen tuma dɔ yɛrɛ i bɛ se k'a kɛ jufa la n'i k'i ka sinsan ma kɛ i b'a bɔ ka kɛ dɛ i b'a ɲimi inshallah o ɲimitɔla a ka ca ala fɛ inshallah a bɛ to ka sinsan jigin a b'a jigin dɔɔni dɔɔni fo ka taa se kalo kelen ma n'ala sɔnna ayiwa n bɛ min da i kan donc ni sinsan ne wulila n'a ka tɛ jigin fewu de fura kelen min b'a la sa o bɛnɛfuti kelen kelen i b'a bɔ dɔrɔn da t'a la i b'a bɔ k'i tɛgɛ fa i b'a bɔ i bolokumani fɛ caman dɔɔni i b'a dasi i b'a susu dɔɔni ka kɛ tebarada kɔnɔ n'i y'a kɛ tebarada kɔnɔ i bɛ layi fana layiden 6 wa layiden 8 i b'o ci n m'a fɔ i ka susu k'a nɔɔni dɛ i b'a ci de ka fara kan dɔrɔn k'a wuli i b'a wuli kosɛbɛ n'a wuli i b'a jigin i b'a bɔ te verre ɲɛ kelen de ka min i b'a ye miniti 5 kɔfɛ de i ka sinsan bɛ se ka jigin ten fa i b'a fɔ i ka woya tɛ tigɛ donc o la o te verre ɲɛ kelen i b'o min matin midi soir i bɛ se ka dɔgɔkun k'o la inshallah n'i ye nin kɛ ka se kalo 1 kalo 2 kalo 3 a ka ca ala fɛ i bɛ san yɛlɛma i tɛ sinsan kuma mɛn a ka ca ala fɛ fana i bɛna ɲina pɔnpu yɛrɛ kɔ n'ala ka jɛ ye ayiwa n y'a f'i ye sinsan furakɛli kɔnɔna na i ka jija ka se ka i yɛrɛ kisi ka bɔ kɔnɔnaja ma kɔnɔja ye bana ye a bɛ na ni bana caman ye a bɛ kɛ tɔɔrɔ sababu caman ye mɔgɔninfin ka kɛnɛya ma o la yiribulu kelen bɛ yen an b'o fɔ ko bali wala n'i ye bali sɔrɔ i b'o tobi ni tomi ye i bɛ to k'o min wula fɛ sanni ka dumuni kɛ o la a bɛ kɛ sababu ye i kɔnɔ tɛ ja ni ala ka jɛ ye n'i y'o matarafa inshallah i b'i yɛrɛ sɔrɔ ayiwa n y'a f'i ka ye n ko tugun ko sinsan sɔgɔsɔgɔ bɛ yen sinsan sɔgɔsɔgɔ i b'o fila kɛ cogo di i b'o fila kɛ ni nin méthode kelen de ye mɛ a sɔgɔsɔgɔ min b'i la i ka jija ka su kɔnɔ yaala i bɛ su kɔnɔ yaala i b'o tobi i b'o min sɔgɔsɔgɔ mana gɛrɛ cogo o cogo inshallah o b'o nɔgɔya n'ala ka jɛ ye biiznillah mala diri an ye kɔrɔfɔli min kɛ ala ka barika don a la ala ka dɛmɛ kɛ ayiwa tuma o tuma n'i ye layi ani bɛnɛfuti tobi n'i y'a min i kana sukaro k'a la i bɛ se ka fɛn kelen min k'a la ka min o ye di ye du miel i bɛ se ka li k'a la ka min wali i k'a jala min ten n m'a f'i ye fila dan de don i bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ n'ala ka jɛ ye ayiwa a resɛti sabanan min méthode sabanan ye bɛnɛfuti kelen kelen i b'o ci k'o kɛ bidon kɔnɔ i bɛ layi susu k'o kɛ bidon kɔnɔ i bɛ ɲamaku ci susu k'o kɛ bidon kɔnɔ ka ji k'a la ka se fo a dakun na hali bidon bɛnna awa bidon litiri ɲɛ 1,5 ma o la i bɛ li dɔɔni k'a la mesure t'a la o la i b'a ɲagami i b'a susu i b'a yuguyugu kosɛbɛ i bɛ tila i b'a bila n'i y'a bila ten alhamdulillah a bɛ tile 3 kɛ a bɛna fermenter a fermenteni kɔfɛ chaque matin n'i wulila i bɛ te verre ɲɛ kelen ta wala fɛ sanni i ka da i bɛ te verre ɲɛ kelen ta alhamdulillah n'i ye nin kɛ ka ban inshallah i ka sinsan nɔgɔni n'ala ka jɛ ye n ka resɛti min d'i ma nin bɛɛ lajɛlen na i b'a bɛɛ lajɛlen dɔɔni dɔɔni kɛ n'ala sɔnna n'i ye nin kɛ ka ban i bɛ dugawu kɛ n ye i bɛ dugawu kɛ n fa ye i bɛ dugawu kɛ n ba ye sabu bi n fa tɛ diɲɛ na mɛ i bɛ dugawu kɛ ye ala ka fara firdawusi jama kan ni aw bɛɛ lajɛlen o la n ye nin d'i ma ala kama i ka se ka kɛnɛya sɔrɔ n'a ye lafiyɛnbana ka nɔgɔya an fɛ farafinna a ka nɔgɔya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na o la n'i ye nin vocal sɔrɔ i b'a partager bamanankan min fɔ yɔrɔ yɔrɔ la a ka ca ala fɛ a bɛ taa bɛn maa bolo maa min kɛnɛ t'a bolo la a bɛ k'a ma sababu ye a bɛ kɛnɛya sɔrɔ n'ala ka jɛ ye a balimacɛ kan de don min ye Yusuf Jibo ka bɔ Burkina Faso santé vet wen barika aw bɛɛ bonya b'a la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh